Deus também passou. Mais je vais te dire une chose. Eu quero te dizer o seguinte. Si tu penses que tu es dans le désert, Se pensas que se encontra no parce que tu es dans la souffrance, porque você está passando momentos difíceis. moi je te dirais que tu n'es pas dans le désert. E eu vou te dizer que não se encontras no deserto. Alléluia. Amen. Mais le bien-aimé vont dire, mais il y a contradiction des paroles. E os queridos irmãos podem dizer bem, há uma contradição daquilo que está a se falar. Nous ne comprenons pas. Mas nós não estamos a Tout compreender. à l'heure, le bien-aimé a dit que le désert c'est la souffrance. Mas há bocado o irmão disse-nos que estamos a passar um momento do sofrimento que é o deserto. Tout à l'heure, le bien-aimé a dit que nous sommes dans le désert spirituellement. E há pouco o irmão disse-nos que estamos a passar no deserto espiritualmente. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimé. E eu quero vos dizer o seguinte. Le désert, ce n'est pas seulement dans la souffrance. O deserto não significa somente o sofrimento. Vous savez, je disais tout à l'heure, Vocês sabem aquilo que eu acabei de dizer. personne n'a dit la chose en fait que cette chose s'accomplisse. Ninguém chegou de dizer algo e que este algo se concretizou. La Bible déclare, E a Bíblia diz-nos: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Si Deus. tu passes le désert, Se você está atravessando c'est o parce que tu deserto, aimes Dieu. porque você ama a Et Deus. si tu passes le E désert, se estás a passar o deserto, parce que Dieu veut t'amener à de grandes choses. porque Deus quer te exaltar em grandes coisas. Alléluia. Si tu passes le désert, Se você está passando o deserto, réellement si tu es dans le Seigneur, na verdade, se você se encontra com parce o que Senhor, Dieu te prépare pour de grandes choses. que Deus te prepara para as Dieu te grandes coisas. prépare pour de grandes bénédictions. Deus te prepara para as grandes Parce coisas. que la souffrance est profonde. Porque o sofrimento é tão profundo. Quand nous ne voyons pas la présence de E Dieu, quando nós não sentimos a presença de là Deus, maintenant quand Dieu n'est pas avec nous, é daí que nós vimos que Deus não está conosco. mais quand Dieu est avec nous, bien-aimés, Quando Deus está conosco, même si nous allons marcher dans le désert, mesmo que nós passamos num momento difíceis, dans sa providence, bien-aimés, segundo as suas providências, Dieu va nous donner Deus vai nos dar et nous serons dans l'abondance. e nós estaremos em abundância. Mais voyons ce que Dieu a dit. Veja o que Deus disse. Lévitique chapitre 1. Levítico, Non, Nombre chapitre 1, pardon. Números capítulo 1. Moïse a reçu les tables de la loi. Moisés recebeu as tábuas da lei La Bible nous dit, e a Bíblia diz: l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. dans la tente d'assignation, No templo da... le premier jour du deuxième mois, No primeiro dia do segundo mês, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, segundo ano após da sua saída do Egito, il dit, e ele disse: faites le dénombrement reúne o povo, de toute l'assemblée des enfants d'Israël, toda a Assembleia dos selon leurs familles, Israel, segundo a sua família, selon les maisons de leurs pères, segundo a família, en as casas comptant dos seus par pais, tête les noms de tous les hommes, e contando cada número da família, depuis l'âge de 20 ans desde o número da idade de 20 anos et au-dessus, até sucessivamente. tous ceux d'Israël en état de porter les armes, Todos esses povos que para que levam, vous en ferez le dénombrement e vocês vão se reunir selon leur division, segundo a sua divisão, toi et Aaron. tu e o teu irmão Arão. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Alléluia. Amém. Dieu connaît tout. Deus tudo sabe. Dieu savait le futur de ce peuple. Deus sabia o futuro deste povo. Dieu commençait à préparer une grande armée. Deus começou a preparar um grande exército. La Bible nous dit, bien aimé, E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, Dieu a parlé à Moïse Deus disse a Moisés afin que Moïse puisse grouper le peuple. para que o Moisés regrupasse o Et povo. grouper le peuple et faire le choix. E ao juntar o povo e fazer uma escolha, À partir de l'âge de 20 ans, bien aimé, a começar da idade de 20 anos, des hommes qui ont de la maturité, homens que têm a maturidade, afin qu'ils soient préparés para que fossem pour preparados porter des armes, para levar as armas, pour combattre, a fim de combater, pour être devant le peuple. para estar diante do povo. Alléluia. Amém. À partir de 20 ans, bien aimé, A começar de 20 anos, Dieu avait besoin de gens qui aillent en armée, Deus bem necessitava dos homens que fossem no armamento, mais des gens qui ont de la maturité. mas homens com uma certa maturidade. Vous savez bien aimé, la maturité, Você sabe, a maturidade c'est l'état de ce qui est développé. é o estado daquele que é desenvolvido. Alléluia. Amém. De ce qui est développé. Daquele que está desenvolvido. La maturité, bien aimé, A maturidade, queridos irmãos, c'est quand l'homme comprend. é quando o homem está a Vous compreender. savez bien aimé, nous n'allons pas connaître la grandeur d'un homme Nós não vamos conhecer a grandeza de um homem par sa taille. através da sua estatura. On ne reconnaît pas la grandeur d'un homme à travers son volume. Não se reconhece o homem através da sua
robustez. on reconnaît la grandeur d'un homme par sa maturité. Nós conhecemos a grandeza do homem através da sua maturidade. On connaît la grandeur d'une église par sa maturité. Nós conhecemos a grandeza de uma igreja através da sua L'apôtre Paul dit bien aimé. O apóstolo Paulo Il y a longtemps, vous devez déjà être des maîtres. já deveria ser grandes homens. Mais jusqu'aujourd'hui, bien aimé, Mas até agora, vous avez encore besoin du lait. vocês ainda necessitam. Alors si vous avez encore besoin du lait, bien aimé, Se vocês precisam ainda de leite, vous êtes encore des enfants. vocês ainda são meninos. Vous ne pouvez pas supporter des grandes choses. Vocês não podem suportar as grandes coisas. Je vais vous donner un exemple, bien aimé. Eu vou vos dar exemplo. Je suis venu ici avec une 6-7. Alléluia. Amém. Regarde-moi. Vem para mim. Ça, c'est une 6-7 Esta é uma chupeta. pour les enfants. É para as crianças. Mais vous savez, dans l'église de Dieu, Vocês sabem, na igreja do Senhor, il y a des chrétiens qui utilisent encore des 6-7. existem cristãos que ainda Regarde. precisam da chupeta. Olha, lá estão a chupar. Amém. Ainda tem chupeta. Quando se tira, ainda continua a chorar. Quando se põe, lá se cala. E está calado. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit? Vocês estão a entender isso? Alléluia. Amém. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la 6-7? O que é que tem nessa chupeta? Ça, c'est pour medir l'enfant. Este é apenas para travar a criança. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a ni du lait, Nem tem leite, ni de l'eau. nem tem água. C'est-à-dire qu'afin que l'enfant ne puisse pas pleurer, Para que não esteja aí a fazer on lui ira, donne la 6-7. lhes dão a chupeta. Bien aimé, les locaux n'a pas mangomba. Hoje em dia, queridos irmãos, nas igrejas, Ba chrétien et belé bazoliana na temos 6-7. muitos cristãos que estão a depender disso. Lá está a chupar. Ba mema ba problème ya libela katikati. Esses são problemáticos. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de la maturité. Porque são esse tipo de gente que não tem maturidade. La Bible dit quiconque a cette assurance se purifie comme lui-même il est pur. E a Bíblia diz todo aquele que tem essa esperança que se Bien aimé, purifica, se Dieu converte. a donné de l'ordre à Moïse. Deus deu a ordem a Ce Moisés. n'est pas n'importe qui doit faire part dans l'armée. Não era qualquer que podia fazer parte do exército. Choisissez-moi des hommes à partir de 20 ans, E escolhe meus homens a começar da idade do capables de porter de l'arme, e que sejam capazes de levar a arma, capables de combattre, bien aimé. capazes de combater. Aujourd'hui, dans nos églises, Hoje, nas nossas igrejas, nous trouvons des personnes de tous les genres. nós estamos a encontrar todo o gênero das pessoas. Alléluia. Nous trouvons des personnes de tous les genres, bien aimé. Encontramos todo o gênero das pessoas.